বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে চলছে ঐতিহাসিক মুহূর্তকে সাক্ষী রাখার জন্য। এই মুহূর্তে সাংহাই থেকে যে ট্রেনটি আসছে, আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। সুব্রত মহন্ত মহাশয়, আর একটা দাবি আছে, পরে বলবো আপনাকে। আর একটা আমাদের ট্রেনের দাবি আছে, পরে বলবো। আর আমাদের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের জন্য ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, এই যে দেবদা, এই দেবদা, এই নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, এই যে বুঝলা भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, धन्यवाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद, 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 साइरन कोलकाता एक्सप्रेस चालू करार जন্য नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, धन्यवाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद, 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 महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, साइरन कोलकाता एक्सप्रेस चालूर जন্য नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, साइरन कोलकाता एक्सप्रेस चालूर जন্য मोदी जी का धन्यवाद, अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद, बरहमपुर विधानसभा माननीय विधायक सुब्रत मैत्र के धन्यवाद, सुब्रत मैत्रेर अक्लांत प्रचेष्टाय सारंग एक्सप्रेस मेलार जন্য उनके धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद, सारंग कोलकाता एक्सप्रेस चालूर जন্য मोदी जी के धन्यवाद, सारंग कोलकाता एक्सप्रेस चालूर जন্য रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के धन्यवाद, भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, साइरन कोलकाता एक्सप्रेस चालूर जন্য मोदी जी का धन्यवाद, एक्सप्रेस चालूर जন্য अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद। এই যে আমাদের এক প্রত্যেক দিন আমাদের বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের পথচারী অর্থাৎ এখানে হাঁটতে আসেন, তাই আমরা ওনাকে পেয়ে গেছি। নতুন ট্রেন পেয়ে উনিও আমাদের মতো অত্যন্ত খুশি যে বহরমপুরবাসী মুর্শিদাবাদবাসীর জন্য। আর আরেকটা বিষয় যে সাইরাং থেকে কলকাতায় ট্রেন চালু হয়েছে সেটা না, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তিনি আরেকটি ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন। সেটি আরেকটি ট্রেন হচ্ছে সাইরাং নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। আচ্ছা, সেই ট্রেনটাও কিন্তু চলবে, অর্থাৎ দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ, কলকাতার সঙ্গে মিজোরামের যোগাযোগ, মানে গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে মিজোরামের যোগাযোগ হয়ে গেল। আমাদের পর্যটন শিল্প খুব ভালো ওখানে হবে, অর্থাৎ যারা ভ্রমণ পিপাসু তারা এরপর থেকে মিজোরাম, আইজল, নাগাল্যান্ড, কোহিমা তারা করতে পারবে। বহরমপুরবাসী একটা বিশাল সারপ্রাইজ পেল, মানে এখান থেকে ট্রেনে চেপে মিজোরাম, এটা ভাবাই যায় না। এটা আমরা পেলাম এবং উত্তরবঙ্গের সঙ্গে একটা সুন্দর যোগাযোগ হলো। আশা রাখি আগামী দিনে আরো ভালো কিছু আমরা পাবো, আরো কিছু পাবো। ধন্যবাদ। দেখতে পাচ্ছেন আর কিছু বলবো। এই ঐতিহাসিক